Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Rangga Triasya Putra di channel ini. Tentunya selamat bulan Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan untuk teman-teman semua. Kali ini saya membuat tutorial cara split audio di Windows. Jadi maksudnya begini, ketika kalian tahu virtual audio cable atau voice meter, fungsinya untuk buat streaming. Jadi ketika di sini oke, itu kan defaultnya ke speaker, kemudian kita mau stream nih semua VLC. Oke, misalnya kita stream VLC, misalnya record apa gitu, atau teman-teman di tim atau ya begitulah. Nah, atau teman-teman membuat recording dan cuma misalnya gamenya aja, tapi teman-teman mau sambil dengar musik tapi musiknya nggak ingin ke record sekaligus di line one virtual audio cable atau voice meter ya, ataupun audio yang lain lah, audio streaming, software streaming. Caranya ketika ini dibuat ke voice meter atau ke virtual audio cable, maka semua audio menjadi satu di default system di virtual audio cable atau line 1, dan otomatis ketika kita menggunakan input line 1 atau line 2 menggunakan audio repeater, jadi kita recording di Reaper atau di Audacity atau di lainnya, kita berbicara sambil terdengar suara sistem seperti ini. Nah gitu. Tapi bagaimana jika musik atau audio, beberapa audio itu tidak ingin ke stream tapi ingin tetap di play? Nah, caranya teman-teman masuk settings, Start window, pin tiles list, grouping. start menu, Start window, search box edit blank. ketik sound, SOUND, Sound settings, system settings, press right to switch preview 1 to 1 level 1. guys, masuk sini, di enter, Settings window, output grouping, choose your kemudian output device combo box, speakers left parent, low tech high definition audio right parent, focus collapsed. tap, Adjust the master, output device troubleshoot button. Manage sound devices link. Input grouping, choose your link. Device properties link. Input device troubleshoot button. Manage sound devices, advanced sound options grouping, app related settings grouping. Advanced sound options grouping, app volume and device preferences link. nah ini Advanced sound options grouping, app volume and device preferences link. up volume and device preferences. App volume and device preferences link focus. Input grouping, advanced sound options grouping, app volume and device preferences link. Space di sini, App volume and device preferences home button. New master volume button. and tap, Adjust the master output volume slider in. tap. Output combo box speakers left parent. Input combo box microphone left parent. List system sounds 1 of 5. Oke, ini di sini ada list. Run left bracket modified right bracket dash reaper v6.40 dash reg. Line 1. Ini adalah audio-audio yang sedang running, yang software yang memerlukan audio sekarang. NVDA app. Ops 27. NV. Line 1 left. Run left bracket modified right bracket dash reaper v6.40. Oke, jika teman-teman ingin merecord sesuatu, jadi di Reaper line 1 atau di apapun itu, atau line 2, ya terserah, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Dan nanti teman-teman cari software apa yang tidak ingin teman-teman munculkan sekali di streamingnya, jadi biar nggak terdengar. Di sini ketika di tab, Run left bracket modified right bracket dash reaper v6.40 dash register misalnya left. ini Reaper ya, Adjust the output volume slider 70. sebagai contoh. Output combo box default collapsed. Nah, output default, ketika keterangannya output default, ketika teman-teman rubah sound di control panel, ini akan juga ikut ke misalnya defaultnya kemana, ke voice meter, jadi dia akan ikut juga ini ke voice meter karena dia sistemnya default, dia akan mengikut main system, dia akan default system yang kita
sudah rubah. Kalau misalnya ini kita rubah ke Line 6 left. Reset to the Microsoft recommended. List system sounds grouped in input combo box default collapsed. Output combo box default collapsed. Expanded default 1 of 1. space ya. Default list item focused selected 1 of 1. Oke, Output combo. Adjust the output volume slider 58. Adjust the output volume. New app button. System sounds 1 of 5. Drum left bracket. Line 1 left parent. Drum left bracket. Drum left. Adjust the output combo box line 6 left parent. Virtual audio cable right parent. Expanded line 6 left. Speakers left. Line 4 left parent. nah Speakers left parent. Realtek high definition audio right parent. Not selected 3 of 8. maka saya arahkan ini ke speaker laptop saya atau headphone, speaker atau headphone. Jadi biar dia tidak masuk ke audio line virtual audio cable atau voice meter. Karena kenapa audio itu bisa terstream? Karena dia audio tersebut di virtual audio cable. Oke, sebagai contoh saya mau contohkan ya. Default not selected 1 of 8. Merekam di Reaper. Ini biar aja dulu. Selected output combo box default collapsed. Oke, nah Reduce memory D1 inspect. Hit the left parent. Drum left bracket modified. Drum ini saya close dulu. 1 arm cop. Hit the left desktop list ops. Recycle Reaper left parent. Saya mau record Reaper. apa? Reaper Game. V6.40 hash register to left parent. Survive the Wild. No tracks. Oke, sebagai contoh. Reaper preferences dialog. Choose the device preview item. Tapi kali ini saya tidak menggunakan audio repeater ya, karena saya malas buat setupnya. Lagipun nggak perlu banyak-banyak saya buat ngomong. Yang penting saya mempraktekkan bagaimana saya streaming. Saya mendengarkan VLC media player saya menyala, tapi di stream Reaper ini nggak ada. Device preview item. Saya menggunakan VAC, Virtual Audio Cable. Edit file. OK cancel button. Dialog. WDM. Wave out. Output device colon. Combo box voice mute. Input device. Output device colon. Speakers left. Input device colon. Combo box microphone. Line 4 left parent. Line 3 left. Line 1 left parent. Virtual audio cable. Saya line 1. Dan saya akan merubah default sistem saya ke line 1 yang di control panel. Terkecuali VLC, nanti saya sambil play music sambil nanti kalian bisa bedakan. Karena di recording saat ini kalian bisa dengar apa yang saya putar. Tapi di Reaper saya tidak, karena saya pakai OBS. Kalau OBS karena dia kenapa bisa dengar semua, karena dia ada output capture, jadi mau pakai speaker mau pakai apapun dia tercapture semua audio yang kita gunakan. Reaper V6.40 hash register. Oke, No tracks. saya buka VLC, saya muter lagu misalnya apa ya, Run dialog. lagu punya saya deh, musik yang saya buat. Backslash R. Text Jadi available. saya suka buat musik arranger Audio window preview item. teman-teman. Ya walaupun nggak jago-jago amat, nggak pandai-pandai, cuma Random music. ya mencoba lah. Saya putar ini. Random music. Items view list. Ross production hash J1 C dot. Decent.txt. Roll.mp3 8 of 10. Rock. Oke, ini. Saya coba putar. Rock. Oops. Oke, ini kalian pasti dengar, tapi saya coba record ya. Sambil play STW. Random music roll. Random desktop list. Run dialog. Hey. Text desktop list. Reaper left parent. X64 right. Survive the wild 0 point. Save all options. Nah, Option. karena server virtual ini dia mempunyai output tersendiri, output input tersendiri di dalam settings. Kita bisa arahkan di sini. Enable menu change. Allow chat. Enable screen reader. Change audio devices. Button. Enable range checkbox not check. Change of screen reader. Change audio devices. Button. Plus 2. Select audio devices. Input device list. Alt plus I. Microphone left parent. Realtek output device list. Alt plus O. Speakers left parent. Realtek high definition audio right. Line 4 left. Line 3 line 5 left. Line 1 left parent. Karena tadi saya stream yang di line 1, saya Set change audio devices. Button. Alt plus 2. Save option. Main menu. Play as Kelly Smith. Play as Kelly Smith. Connecting. Logging in. Welcome to Survive the Wild. The pin for 210 mil. The pin for 205 milliseconds. The pin for 304 milliseconds. Oops, The pin for 230 milliseconds. jelek. Oke, Random music roll. Ross production hash. Reaper V6.4. Reaper. R1 no tracks. Aim. 110 items. Arm.
Not with record monitor normal. Not record monitor off. Oke, saya One arm stream 0 items. sama saya stream yang saya stream adalah Survive Dual saja bersama sistem, tapi tidak NVDA sama VLC. NVDA kemana? Control Caps Lock, Ctrl S Audio. ke Mic speaker. speaker left parent. Real tech. Left bracket. One arm 0 items. Coba Record. record. Metric off. Oke, ini record teman-teman. Survive the wild 0.99 point. Oke. Itu sebagai contoh sampel sound. Random music. Cross production dash. Hit the other. Lalu kita play. Oke, mari kita dengarkan di reapernya. Survive the wild 0. Left bracket. Save project. Right. Left bracket. Stop. Play. Oke, kita dengar. Nah itu. Nah, ketika saya play VLC dia nggak ada, karena kenapa? VLC di speaker. VLC saya ada di speaker, sedangkan STW ada di line 1. Jadi sudah berbeda output. Gitu. Mungkin sampai di sini paham tutorial ini. Play. Stop. Jadi kesimpulannya, ketika kita stream menggunakan line 1 virtual audio cable, maka semua output harus ke line 1. Jika tidak mau, output dari software itu dirubah ke speaker. Gitu teman-teman. Jadi caranya untuk merubahnya ke speaker, untuk untuk general apps, bukan apps yang memiliki output input tersendiri yang di dalam setting seperti NVDA, seperti Survive Dual tadi. Sebenarnya VLC ada output inputnya, cuman saya malas harus masuk ke preferences dan bla bla, jadi saya setting melalui setting Windows 10. Saya menggunakan Windows 10. Jadi masuk ke sound system, tab ada up volume apps preferences atau apa ya tadi. Dan kemudian tadi di tab ada listnya. Teman-teman dengan rubah software mana yang tidak ingin di line 1, tapi dia akan selamanya akan di speaker sebelum teman-teman merubahnya kembali. Oke. Semoga paham dengan tutorial ini. Jika tidak, bisa tanyakan di WhatsApp saya 081336502372 atau Indonesianya 081336502372 atau di kolom komentar. Oke. Kita bertemu lagi Desktop list. Reaper. Left. di Reaper left parent. tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga yang menjalankan ibadah puasa lancar puasanya, dan yang menjalankan aktivitas lain juga lancar semuanya. Oke, goodbye.